Pastor Angel is up first. ¿Se pueden sentar? So, rápidamente yo les quiero hablar So I would like for you to primero de Juan 1st of John 4:18. 4:18. Primera de Juan 1st of John 4:18. 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Therefore, there is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. So, yo les quiero hablar en estos minutos So I would like to speak to you in these moments de este tópico of this topic que cada uno de aquí, los que estamos presentes, that each and every one of us here that are present today, de una forma u otra, in one way or another, hemos sido víctimas we've been victims del temor. of fear. Ahora, el temor que voy a hablarles But the fear that I'm going to speak to you no es about el temor a Dios. is not the fear to God, Ay, quiero aclarar eso. and I want to make that clear. Está el temor a Dios que es reverente a Dios. There is a fear to the Lord, which is when you're reverent to the Lord. El otro temor que le voy a hablar And the other fear that I'm going to speak to you es el about temor que esclaviza. is the fear that makes you a slave. Por eso la canción decía, I'm no longer slave of fear. That's why la canción decía que ya no soy una esclava del temor. So, el temor ese es el que le voy a hablar. So that's the type of fear I'm going to speak to you about today. Ese temor que esclaviza al ser humano. That fear that enslaves the human being. Pero el apóstol Juan But Apostle John, nos dijo en esta primera de Juan he tells us in 1st of John que en el amor that in love no hay temor. there's no fear. Y después él especifica, But then he specifies, dice que el perfecto amor says that the perfect love echa fuera el temor. casts out all fear. Él no está hablando de un amor común y corriente. He is not speaking about a normal love. Él está hablando del perfecto amor. He's speaking about perfect love. ¿Y de dónde viene ese perfecto amor? And from where does that perfect love come from? Tiene que venir de algo que sea perfecto. It has to come from something that's perfect. ¿Y quién da ese perfecto amor? And who gives that perfect love? Aquí puede decir. Someone can tell me? Jesus. Amén. Amén. Es decir, que el perfecto amor So it's to say that perfect love y el temor and fear, no janguean juntos. they don't hang out together. Amén. Amen. Ahora la pregunta sería esta. So now the question is this. ¿Cómo ese perfecto amor How can that perfect love puede entrar en un cuerpo como de nosotros, come into a body like ours, que somos imperfectos? that we are imperfect? Amén. Amen. Pero Dios en su amor, But the Lord in His love, en ese amor perfecto, in His perfect love, nos ha dado parte de eso, ¿verdad que He sí? has given us part of that, right? Entonces decir que cuando ese perfecto amor entra en la vida de nosotros, So it's to say that when that perfect love comes into our lives, dice el apóstol Juan, it says the Apostle John, que por cierto le decían el apóstol del amor, that they also called him the Apostle of Love, porque él se le pegaba así al hombro a Jesús, because he would get really close to the shoulder of y Jesus, así en el pecho. and he would get close to his chest. My kind of apostle. Él era uno de los menores de los discípulos. He was one of the youngest of the disciples. Pero él era como un niño, se le pegaba porque tenía He was amor. like a child. He had love. Por eso él habla mucho del amor. That's why he speaks a lot about love. So, él dice que el perfecto amor echa fuera el temor. So then he says that the perfect love casts out all fears. Si miramos a través de la palabra, So if we look throughout the word, el Señor the Lord le dijo a muchas personas en la Biblia que no puede mencionárselo. told many people in the word of God. Lo dijo a Moisés, He told Moses, se lo dijo a Josué, he told se Joshua, lo dijo a Daniel. he told Daniel. Le decía la palabra, no temas, He would tell the words, don't fear, no temas. don't fear. Y este año que entró ya And 2017, this year that came in 2017, ese es el tópico que hemos traído para hoy. that's the topic that we have brought for today. No fear. No temor.
Lo importante es que tengamos nosotros The important thing is that we may have ese amor perfecto that perfect love que viene de parte del Señor. that comes from the Lord. Cuando ese amor perfecto llena nuestra vida, When that perfect love comes and fills up our lives, echa fuera el temor. it casts out all fears. Echa fuera el temor. It casts out Amen? all fears. Amen. That's it. That's all. Amen. You see, at that good time. We're gonna time past it. Checking the time now. No pressure. 41:10. Isaiah. Yes. You want Spanish or English? I prefer English. Isaiah 41. So, el verso del que yo les voy a hablar es Isaías 41:10. The verse that I'm going to speak to you about is Isaiah 41:10. Y lo voy a buscar porque lo tenía en inglés. And I have it in English, so I'm going to look up into Spanish. All right. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 41:10. Muy cómico como llegó el tema. And it's comical how this theme came about. Y yo digo que es cómico porque ¿cuántos sabemos que se tiene un sentido del humor? How many know that God has a sense of humor? So, en la mañana, In the morning, mientras cada uno de nosotros nos preparábamos, while each one of us were preparing, hace 2 o 3 días atrás, it's been like 2 or 3 days ago, el Señor me despertó con este verso. the Lord woke me up with this verse. Me permitió tener un sueño He permitted me to have a dream, donde me permitió ver mucho chaos. and He permitted me to see chaos. I don't know how to say this. Caos, caos. Amén. Yo me encontraba en un lugar, I found myself in a place, en otro país, in like another country. y estaba tratando de ayudar a unas niñas que eran orphans. I was trying to help some children that were orphans, Y me entró temor en el sueño. and all of a sudden in the dream I had fear. Encontré una niña. I found a child, a girl, Cuando encontré esa and niña, I found that girl. ella estaba toda sucia, She was dirty, asustada, she was scared, temblando. she was shaking. Cuando yo miraba todo a su alrededor, When I would look everything around her, todo a su alrededor era destrucción. everything that was around her was destruction. Era casi como cuando nos enseñan que hay una bomba que la tiran en un lugar. And it was like when there's a bomb that's thrown in a place and you see the wreckage afterwards. So, uno como humano, And as human, eso como que me sacó a mí de carrera. it took me off my course. So, me levanté y desperté I woke up como azorar and just like rushing. y como perpleja, como I was asustada. perplexed or scared. Y overwhelmed. Sobrecargado. Yes. Y empecé a orar. And I started to pray. Y el Señor me dijo este verso. And the Lord told me this verse. Me dijo Isaías 41:10. And He said Isaiah 41:10. And I'm like, okay. And yo dije, okay. Y el verso dice, And the verse says, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, and yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Y para aquellos que han estudiado el libro de Isaías, And for those who have studied the book of Isaiah, él está hablando al pueblo de Israel. he's speaking to the Israelites. Y ellos pasaron por muchas cosas, They had gone through a lot of things, algunas que eran su culpa y otras que no. some that were their own fault and some that weren't. Igual que esa niña que yo vi en mi sueño. Just like that girl in my dream. Porque yo me pongo a pensar, ¿por qué está ella solita aquí? Why is she here alone in this ¿Cómo place? es que todo lo demás se ve destruido? ¿Por qué ella está solita en la calle? Is everything destroyed and how is she in the streets alone? Y yo me trato de poner en los zapatos de esa niña. And I tried to put myself within like the shoes of this Y yo child. digo, quizás si yo estaba con mis padres en un lugar así, Maybe if I was a parent within that place, ¿qué le diríamos nosotros como papá? what would we tell her as a parent? Escóndase, Hide ¿verdad? Quédate escondida, keep yourself hidden porque hay mucha maldad afuera. because there's a lot of bad out Pero there. ella estaba en el medio de los escombros. But she was like in the midst of all the chaos. So, igual que el pueblo de Israel, Just as the people of Israel, que estaba en el medio de todo este revolú, that they were in the midst of all this mess, igual que nosotros, just as us,
que si miramos el 2016, If we look at 2016, hubieron tantas cosas que pasaron. there was a lot of things that happened. Hubo tanto chaos, There was a lot of chaos, hubo muchos problemas, there was a lot of problems, pero también hubieron bendiciones. but there was also blessings. Pero si pensamos en las cosas negativas, And if we think of the negative things, el Señor nos recuerda con este verso. the Lord reminds us with this verse. No tengas temor, Don't fear, yo estoy contigo. I am with you. No desmayes, Be not no dismayed, pierdas tu fuerza, don't lose your strength, porque yo soy tu Dios because I am your God. y yo soy quien te da la fuerza. I will give you the strength. Son cuántas situaciones en nuestra vida And how many situations in our nos lives sentíamos caídos we have felt like fallen, y el Señor viene y nos agarró and the Lord grabs us y dice, fuérzate, and He says, get strength. ¿verdad que nos levanta? And He like lifts us up, right? Yo siempre voy a estar contigo, te dice el Señor. Always going to be with you, says the Lord. Yo siempre te sustentaré I will uphold you con mi diestra de justicia. with my righteous right hand, So, porque Él es justo, because He is just. Él nos va a dar la fuerza. He's going to give us the strength. So, no temas. Don't fear. Y es fácil yo decir no And temas. it's easy for me to say, don't Porque yo fear. digo, oye, miren el sueño como me puse. Because even with a dream, look at how I got. Pero imagínense ustedes en la vida real. But listen, look at your reality of your life. El Señor conoce que somos totalmente humanos. He knows that we're totally human. Sabe que vamos a tener temor en He algún knows momento. that at some point we will have fear. Pero en su palabra nos sigue recordando. But in His Word, He continues to remind us, Yo sé que vas a tener temor. I know that you're going to have fear, Miss Jolene, pero esfuérzate. but Jolene, keep on being strengthened. Yo te voy a agarrar. I'm going to grab Yo you, te voy a sujetar. I'm going to lift you, Y por mi diestra, por mi justicia, yo te voy a and with mantener. my righteous hands I'm going to hold. Y eso es lo que Él quiere que recordemos el día de hoy. And that's what He wants you to remember today. Este 2017 2017, lo empezamos sin temor. we starting it with no fear. Pastor Ángel decía, Pastor Angel stated, el temor fear no puede estar donde hay un perfecto amor. cannot be where perfect love is, right? So, tenemos que tener confianza en el So Señor. we have to trust in the Lord. Nuestra fe en el Señor Our faith in the es Lord la que nos va a llevar is what's going to take us por estas nuevas etapas del through 2017. these new phases in 2017. Amen. Mine is Philippians 1:28. Filipenses 1:28. Philippians 1:28. And I have a couple different versions. Philippians 1:28. And I found this verse, Y yo encontré este verso, I think by accident, I don't know, it was the Holy Spirit. y lo encontré por accidente, porque fue el Espíritu Santo. Well, you know, like we like to say, I don't know, I've never even seen this verse before. Y yo digo, tú sabes que a veces decimos, nunca he visto este verso antes. I've read these verses before, but never seen this verse. Yo lo he leído anteriormente, pero nunca lo había visto. And this verse just hit me. Y este verso me dio, And I'm going to read the NIV version. y voy a leer la versión nueva internacional. But every single version basically tells you the same thing, because I looked at the Hebrew as well. Cada versión básicamente te dice lo mismo, yo busqué también en hebrea. But I want to make sure that you understand what I'm saying. Pero quiero asegurarme que ustedes entiendan lo que les estoy explicando. It says, Y dice, without being frightened in any way by those who oppose you, this is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. So it's telling you in this verse, So te está diciendo en este verso, don't be frightened. no tenga, ¿no? Don't be frightened. No estén intimidados. Without being frightened, right? So, que no sean intimidados, ¿verdad? Those who oppose you, Aquellos que se oponen a ustedes, who's coming at you? ¿quién está viniendo en contra tuya? It may be to you, and when you look at them, Puede ser que para ti, que cuando tú los miras, my sister, tú ves a tu hermana, my brother, mi hermano, my cousin, mi primo, my mom, mi mamá. you have things like that. Son cosas así que le vienen a la mente a uno. But the reality, Pero la realidad it is the enemy himself, es el enemigo mismo, the devil, el demonio, because it is coming from Satan. porque está viniendo directamente del It's not Señor. coming from God. No está viniendo del Señor. Any person Cualquier persona or demon o demonio that comes to you que viene a ti to attack you, para atacarte,
What is the purpose of the enemy? ¿Cuál es el propósito de ese enemigo? To rob, Para robar, kill, matar and y destroy. destruir. And God's job in our lives Y el trabajo de Dios en nuestras vidas is to give us life es darnos vida and to give it to us y abundantly. dárnoslas abundantemente. So they're opposites in everything we've already stated. So, en todo lo que hemos hablado hay cosas opuestas. Then it tells you. Entonces después te dice, He was speaking to me, but I'll give you that in a second. 2 Corinthians 2 de Corintios 2:11. 2:11. So it says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant to his devices. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. When someone's coming at you, Cuando alguien está viniendo en contra de ustedes, we're professionals, right? y We all nosotros know, somos profesionales, we ¿verdad? know how to be emotional beings, right? Sabemos ser personas emocionales. Am I the only one who acts Soy on la emotion? única que actúo emocionalmente. I'll lift my feet on that, right? Yo levanto mi pie en esa. The point is, instead of catching on Que mi punto es que en vez de darnos cuenta what the enemy's trying to do through that person you love, de lo que el enemigo está tratando de hacer por medio de esa persona que nosotros amamos, we fall into it. caemos como en la trampa. Do we not? No caemos en la trampa. Why are you laughing at me? Why are you ¿Por qué te talking estás fake? riendo? ¿Por qué te pones la cara? But it's true. Pero es verdad, We fall into it. caemos. And instead of rebuking the devil out of the person, Y en vez de echarle fuera ese demonio a esa persona, no, in your o head, conozcan o sepan in your head, en su mente that it's the enemy's job to try to derail you. que es el trabajo del enemigo tratar de desviarte. You're seeking God. Estás buscando de Dios, You shouldn't fear. no deberías temer. If a demon comes into my room, Si un demonio entra a mi cuarto, you know what I've done? ¿tú sabes lo que yo he hecho? What have I done? ¿Qué yo he hecho? Cast it out. I've cast it out at times, Lo because he if hecho it doesn't fuera, leave, porque si no se va, I'm heated by that yo point. estoy enfogada ya para ese punto. But Pero, if I'm giving him power, si yo le estoy dando poder, and I spend hours and hours, y yo paso horas y horas, and he didn't leave, y él no se fue, I've let fear come in. yo he dejado que el temor entre. Because now I'm battling for like my life. Porque ahora estoy yo peleando por mi vida, But he who is in me pero aquel que está dentro de is mí greater than he who is in the world. es más grande que aquel que está en el mundo. Then the Bible tells us that there's angels that camp around us. Y entonces la palabra nos dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. It ain't my job to get rid of the demons. No es mi trabajo deshacerme de los demonios. Whose job is it? ¿De quién es el trabajo? It's the De angel's los job ángeles. to protect me, De defend me. protegerme y de defenderme. And something that the Lord took me to, Y algo que donde el Señor me llevó, Jesus only casted out demons and sickness from people, Jesús solo echó fuera demonios y enfermedades de personas, not from atmospheres. no del ambiente. Because if you have the atmosphere of heaven, Porque si tú tienes el ambiente o la atmósfera del cielo, then there shouldn't be demons hanging out at your house, entonces no deberían haber demonios jangueando en tu casa, right? ¿verdad? But when you walk into a place, right? I know this was cute, this was cool. Porque cuando tú entras a un lugar, What does the Bible say? ¿qué es lo que la Biblia dice? Try to leave peace there. Trata de dejar paz en When ese you go lugar. into anybody's home, Cuando tú entras a la casa de alguien, you carry the presence of the living God, tú cargas la presencia del Dios vivo, that you can leave a piece of peace in their home. que tú puedes dejar un pedazo de paz en sus hogares. You don't take what they got in their home with Tú you. no te llevas lo que ellos tienen en sus hogares contigo. If they got trauma, you leave that there at their house. Si ellos tienen drama, tú lo dejas en su casa. But you can leave peace if they want it. Pero tú dejas tu paz si ellos la quieren. And if they don't, what does the word say? Y si ellos no la quieren, ¿qué es lo que dice la palabra? Take the peace back and Te go. llevas tu paz. It's kind of heartbreaking to hear that, Les rompe el corazón a uno escuchar eso. because you want to help everybody. Porque tú quieres ayudar a todo el mundo. Do you not want all your family to be at peace? No quieres que toda tu familia esté en paz. And you can't force it. Pero tú no lo puedes esforzar. But you can go there and love the hell out of them, literally. Pero tú puedes ir ahí y amar lo que le sacas del infierno. Yeah, it sounds better in English. Sorry, guys. Suena mejor en inglés. It does. But the point is, you're going to love them.
Pero el punto es que tú los vas a amar with that perfect love con ese amor perfecto that casts out all fear. que echa fuera todo temores They're not going to think about religion. y no van a pensar en religión They're not going to think about this or that. y no van a pensar en esto o en aquello. And then you're going to go, Entonces vas a ir and God is with me. y Dios está conmigo. Fear not, No temas, right? He's ¿verdad? always with me. That's Él what está Pastor conmigo. Wendell said Eso es lo que la pastora Wendell in dijo the Word. en la palabra. And then the Lord started giving me His names. Entonces el Señor empezó a darle su nombre. El Shaddai, El Shaddai. Lord God Almighty, Dios Todopoderoso. Elion, Elohim. Elohim. Elion. It's okay, it's the same thing Elion. as Greek or Hebrew, it's the same thing. So you can say Elion, the same exact thing. Okay, Elion, the Most High God, El Dios más alto. Adonai, Adonai. Lord Master, El Dios. Maestro, Yahweh, Yahweh. the same thing. Yeah. Lord Jehovah, Dios Jehová. Jehovah Nisi, Jehová Nisi. the Lord my banner. Dios en mi Bandera. Bandera. Okay, Jehovah Ra, Jehová Ra. the Lord my shepherd. Dios mi pastor. The Jehovah Rapha, Jehová Rafa. the Lord that heals. El Dios que sana. Jehovah Shammah, Jehová Shama. the Lord is there. El Dios está ahí. Jehovah Siskanu, Jehová Siscanu. the Lord our righteousness. El Dios Jesús. Jehovah Melchizedek, Jehová Melchizedek. Melchizedek. the Lord who sanctifies you. El Dios que te I know it santifica. sounds crazy, just be patient. Yo sé que suena loco, pero sean pacientes. El Olam, El Olam. yes, the everlasting God. El Dios que perdura por Yes. siempre. Elohim, Elohim. God. Dios. And then it says Jehovah Jireh, Y entonces dice Jehová y Jireh. the Lord will provide. El Dios que va a proveer. Jehovah Shalom, Jehová Shalom. the Lord is peace. El Dios es paz. Jehovah Sabbath, Jehová Sabbath. the Lord of hosts. El Dios de huéspedes. Yeah, of all the De los huéspedes, hosts. de los huéspedes. Ejércitos or something, like he says the ejércitos. There you go. So, he is all this to us, right? Él es todo esto para nosotros, ¿verdad? And then some, Y entonces hasta más, right? ¿verdad? Because he's your redeemer, Porque es tu he's redentor, your savior. es tu salvador. You start thinking of all the names that you could call the Lord. So puedes empezar a pensar en todos los nombres que puedes llamar al Señor. Did you feel any fear during that moment? ¿Sentiste algún temor durante When you ese tiempo? started thinking about what the Lord is for you. Cuando empezaste a pensar en lo que el Señor es para ti. There's no room for fear in that perfect love. No hay lugar para temor en ese amor And perfecto. when the Lord is with Y you, cuando el Señor está contigo and He's all this to you, y Él es todo esto para ti, you are not going to be intimidated by the devil. no vas a estar intimidado por el You're enemigo. not going to be intimidated by the person that comes at you at work, No vas a estar intimidado por la persona que viene en tu trabajo en or contra your de ti, neighbors, o tus vecinos, or people that call you. o personas que te llaman. It's just not going to intimidate you. No te va a intimidar. You're going to look at things differently. Tú vas a mirar las cosas You're diferentes. not going to look at them fear-based, No las vas a mirar con temor, because fear doesn't come from God. porque el temor no viene de Dios. God is always going to provide. Dios siempre va a proveer, He's always going to heal you. siempre te va a sanar. And if you don't believe Jehovah from the Old Y Testament, si tú no crees en Jehová del Viejo Testamento, what did Jesus do on the cross of Calvary? ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? He died for our sins, right? Murió por nuestros pecados, ¿verdad? And by His stripes, Y por you're sus healed. llagas eres sano. So you got two more things you can add. So, tienes dos cosas adicionales que puedes añadir. Your forgiver. Es el que te perdona. So you start thinking what He is to you. So, empiezas a pensar lo que Él es para ti. When the enemy comes at you, Cuando el enemigo viene en tu contra, you're not going to ignore his schemes. no vas a ignorar sus Maquinación. maquinaciones. You're not going to ignore it, No lo vas a ignorar, but you're not going to be intimidated by them. pero tampoco vas a ser intimidado por You're going to él. recognize it. Vas a reconocerlo. Oh, you're so cute. ¿Eh? Yeah, say, you're so cute. Oh, tú eres tan lindo. You're trying to come at me. Estás tratando de venir en contra mía. I love you. Te amo. We'll talk later, Hablamos con after I pray. después de hoy. Because sometimes you need to walk away. Porque a veces tienes que apartarte. But when the enemy comes at your atmosphere, Pero cuando el enemigo viene a tu ambiente, let the angels do their job. deja que los ángeles hagan su trabajo. Don't exhaust yourself all night long, right? Eso no se agoten toda la noche, You know, casting out of an atmosphere that is inappropriate for the atmosphere of perfect love.
echando fuera un ambiente que es inapropiado para el ambiente donde está el perfecto amor. Amen. Amén. Amen.